السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روز الجماعة هوا بسیار خوبه، سلقین بعد از نماز جمعه به طرف جای شترها میریم که طبیعت صحرا را تماشا کنیم. ای شیر شتر کمک نوش جان کنیم و سوار شد. از شوق و ذوقی هایه ها دیشب نشستم گوشه‌ای اشکم چکید بر گونه‌ام یارب ندارم توشه‌ای گریه های نیم شب با کوله باری از گناه آمد بسویت بندهت با ذکر و یاد و عشقها شرمنده ام یا رب ببخش قلب و دلم تیره شده بر باب رحمت ای خدا چشمان من خیره شده غرقی گناه بودم ولی امشب بسویت آمدم اغفر ذنوبی یا غفور با آیه هایت آمدم گفتم که من تنها شدم گفتی که من هستم قریب از رحمتت بر من ببخش ای آشنای هر غریب با توبه هایم آمدم چشم انتظار رحمتت این بنده ای عاصی خود یا رب مران از درگهت الهی مهلکی افتاده در جان ندارد تا کنون داروی درمان به آن آلوده گشته یا الهی جوان و کودک و پیر و مسلمان الهی ما گنهکاریم قبول است نبودیم گر به طاعت تحت فرمان الهی ما گنهکاریم قبول است نبودیم گر به طاعت تحت فرمان نماز و روزه را کردیم فراموش اگر دوری نمودیم هنا هو طاسة كبيرة؟ أيوة كاسة كبيرة. واحد نشرب هنا شوية و3 لترات معنا ناخذ معنا. تمام إن شاء الله. هذه موجود بس هذا يحتاج إلى غسل جيد يا زول. پایشتر برای چی میبندن؟ نگریزه میگه. اشتری گریزی باشه پوشا میبندن. اشتری کی بفهمن که میگریزه فقط پوشا میبندن. اینه بچه ها شما فکرم میموننش که با مکان بعد با های شیرش میگیرن. حتى الآن يشرب الحليب. سبحان الله. هو يشرب حليب بعدين يدير. فهمت.
اول میمونده سش میخره بعد میجوشش. Oradayız. Aç aşağı. Şama. Пашмаш ранги, пашми чия? Гӯспандакои нав таъол мешаванд кум лоймака. Айда кайда. Анака ҷӯшиданиш бурд. ҷӯшиданиш бурд. Қудрати Худо. Аллоҳи мутаол барои ҳамида Қуръон мегӯяд афала янзуруна илал ибили кайфа хулиқат. оё назар намекунанд, намебинанд ба сӯи шитр чӣ тавр офарида шудааст. Нигоҳ кунед қудрати Худо. ҳамин саҳро, ҳамин ҳайвоне ки ягона метавонад беоб муддати зиёд зиндагӣ кунад. Дар гарди чанг чашмош кӯр намешаванд. Места қудрати Худо. Шириш як муъҷизае. Шириш муъҷизае, да? Муъҷизаи илоҳие. Чанд қа бемориҳоро фоида дорад. Мехри шири шитра шикамта месӯзонад қудрати Худо. Агар шикамат айб дошта боша, беморӣ дошта боша, дарҳол шикамта тоза мекунад. Бисёр одам шикамаш мерава. Тоза мекунад шикамаш. Яхе одам не, хай саломатиш хуб боша агар ҳечи гап не. Ина қудрати Аллоҳ. Шитр. Як литри ҳамин шири шитр 10 риёлай. 10 риёли саудӣ. Тақрибан чанд қа мешавад? Тақрибан $2.70 як литрш. Муқай. Шири тозаш. Таки шитрое ки дар саҳроанд, да? ин бародари мо судонӣ кор мекунад ҳамиҷа. ё кори хучма медонам. Дар ин кор ҳар касам қувват намекунад, а? Қудрати Аллоҳ. ин ҳамиҷа ҳамаш ҳамта ҷои шитра. Ина дури дур кӯи Уҳуд. Пишти кӯи Уҳудаи саҳро. Саҳро. Иҷа як моҳ паси дига, ҳози хай сар шудагия, як моҳ паси дига чӣ мешавад? Хаймо меоранд, хайма мезананд, местанд, шаво местанд. Борун мезанад, иҷа ҳамаш сабза мешавад. Одамо меянд дар саҳро месанд, ҳавои тоза. Анака шири шитра ҷӯшид, ҳозир дар коса чайко мереза барои нӯшидан тайёр. Бинем ҳозир иншоаллоҳ. Хеле коса чайко да мереза. ثلاثة كاسات. أيوة مثل ثلاثة. بعدين إن شاء الله. نعم. وياكم تمام كوسا چاكو پرمنا میزانی بویرا فیلترش میکنه دا بیم گرد چنگ فیلترش میکنه دا توزه شوا خف قدرتی الله. اینجا شترا هستن سور میشه برای قاگراه میگردی سور میشه دا شتر مادایس هست شتر شتر هم تا اوستا میروانه که بدوا کو بوار کد اسب غیروش نمینه هم خیلی میبینیش. بالهنا و شفا با اشتهای تام اینا اشتراک نمیمونند دستت بگیری برای شتر کمک اسب فرق میکنه طریقه هایش کنی و سوروشه اسب آسان تره.